Radio Kambana Live Report. Gitambungan sa halos tanang lokal nga opisyal sa probinsya sa Misamis Occidental ang ikatulong State of the Province address ni Gobernador Henry Waminal kagahapong adlaw. Nasairan nga maongso pa sa gobernador ang personal usab nga gitambungan ni Archbishop Martin Humuadidi. Kalabot niini malampusong gitaho sa gobernador ang mga programa o proyekto sa lalawigan nga nakaangkon og dakong kalampusan. Sama na lamang sa mga programa kalabot sa kahapsay og kalinaw sa tibuok probinsya, sama na lamang sa pagkabot sa estado isip insurgency free province ingon man ang malampusong pakigbatok sa illegal nga droga. Subay sa taho sa gobernador nga moabot og 437 na mga barangay sa province sa Misamis Occidental ang nadeklara na isip drug cleared barangay gikan sa 470 nga mga barangay sa probinsya. Balampuson usab nga nag-establisar ang asenso Misamis Occidental. Balay Silangan Reformatory Center na himutang sa barangay Kimat, Tanggob City. Peace and order and public safety. Misamis noon magpuyong malinaw. The foundation of a progressive and happy society is peace. Peace is the most starting point for the advancement of humankind. The reason why we put peace and order at the forefront of our development thrust. Our goal is for Misamis Occidental to be a drug-free, crime-free, and insurgency province. What have we done to achieve this goal? In our campaign against illegal drugs, we have intensified our strong partnership with our law enforcement agencies and stakeholders, such as the Philippine Drug Enforcement Agency, the Philippine National Police, and the communities to eradicate the source of illegal drugs and its harmful and destructive effects of the society. As a result, 400 city nato kabarangays are already declared as drug-cleared barangays out of 470 affected barangays. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo simbahan ako si Double D11 Richel Echano, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.